na tayo sa dagat. So, we're here. Welcome to Sylt. Sylt. Hirap manilitok ko eh. S-Y-L-T. Kayo na bahala. Mintindi. What is this? What is that? What? Yeah, mga interesting yung mga bahay dito. Was sind die Häuser, ne? Welcome to Sylt! Ayan mga chikidus, nakarating na rin tayo. Yung Manbo or train station. Oh, this is a Chinese restaurant. This is the train station. Asti. So, ayan mga chikidudes, mga ka-work friends, bababa na tayo. Tayong mauuna kasi tayo ang nasa itaas. Mahuhuli yung nasa, nasa baba. Ayun, andun pa sila. Links abbiegen in die Kaitumer Ist da Chaussee. Platz noch? Yeah, ist noch Platz. So, ayan. Ang tainga ni Asti parang parang Jetzt links. Welcome to Sylt Island. Jetzt links abbiegen. Hindi masyado, it's not so full, Arno. The sug, Arn Kukma. Da. Here. Ayan. Bitte nach 200 Metern links abbiegen in die Kaitumer Landstraße. Thousand years later. So, ayan mga skidudes, nakarating na tayo sa ating paruroonan. Ist alles dunkel. Okay siya, Alex. So, yeah. Asti, was okay na Angst heute? Hallo. Ist da nach vorne ein Ausgang auf? Ja, ja. Here. Wow. Oh, the elevator is very new. Oh my god, kein Spiegel. Asti, guck mal, Asti hat Angst. Welche Etage? 3. Ich will drücken. Ja. Kann ich offen Ruhig. machen? Das ist mit dem Schlüssel, Alex. Ich mach das. Ja, ist die Spitze. Aber die ist doch bestimmt kleiner als die andere, oder? Die Wohnung ist kleiner. Weil es Wie in für Hunde Cuxhaven zum Weil es Beispiel. für Hunde ist, ne? Was für Hunde ist richtig. Da ist die Auswahl nicht so groß.
So, Ja, sag ich doch. oh, du weißt, das ist hier diese Seite an? Aha. Hier. So, hello mga chikiriri! Ayun, nakarating na tayo sa ating paroroonan. Nandito na tayo sa apartment na rinirentahan natin for 1 week dito sa Sult Island. So, I'm gonna give you a quick tour. So, ayan. Wo ist denn der Hund? Mach mal los. So, quick tour. Die Tür ist zu. There's this, Hast du die Tür zu? yeah, ik ga maar tour sa Nee, das ist mal, wenn yeah, ba't ik mag? Ito yung kwarto ng mga kiddos. So, ayan. Maliit siya this time, mga chikidudes, not like before sa beside house. Before kasi, wala pa kaming aso. This time kasi, limited lang yung mga apartment na pwede ka magdala ng aso. So, this is the toilet and shower. Ayan. And let's go to the... Ay, meron pa palang ano, mga shrunks. Here is the... And here... And then... Da ist ein Zelt für den Strand. Ein Zelt. And this is the living room. Living room. Ito yung shrunk bed or tinatawag na yeah, shrunk bed. Balkon. Ayan yung balkon. Hasti! So, yung kitchen. Kitchen here. Ah, may back oven sila, oh. Back oven. Pwede tayo mag-bake dito. Ganda ng kitchen nila. O, diba sosyalan? Ito ko yung magluto ka. Mga bishtek nila. Mas ano siya. Bongga. Ayan. Ito yung bed namin ni Arn. So, ayun mga chikidudes. Bababa na kami. Kunin na namin yung ano, yung mga luggage. And itong storage na to, ang laman nito mga chikidudes. Ayan. Ano, pang beach. Mga ano sa kanbarasa. Du kan auch spielen, das ist eine Sache auf Eimer. Gibt's auch Eimer. Oh. Beachball. Ja. Dann gib auch Zelt. Zelt? Das können wir benutzen. Ja, das können wir auch benutzen. Dann Komm raus. dann kannst du... Asti, komm raus. Nein. Komm, Asti. Papa. Papa. Open na natin yung bed, mga chikidudes. Ito yung bed, oh. Agay. Wala! Functional. So, yan yung bed. Dito kami matutulog ni Arn. The same talaga to sa ano namin, sa apartment namin doon sa Cuxhaven. Ganyan din yung bed. Ayan sila mga chikidudes kay Arn. Tsaka si Ruby. Pack up is real. Pack up is real. So, salubungin natin sila.
Ito yung mga apartment dito. So, ayan, bago yung elevator nila. Just this year lang na go up. Ito. Gutom na ako eh. Hindi na sila yung kirayan. Was ist los, Alex? So thank you for watching. So please don't forget to share, like, subscribe to our YouTube channel, Kirai and Kido. So ayan. So sa hindi pa na-subscribe dyan, please hit the notification bell down below para ma-update kayo sa mga walang kwentang vlogs na